हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हम लेके आए हैं दोस्तों ये चिकन लेग पीस। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी गर्म है। चलिए दोस्तों, इसको निकालते हैं। ये अपना 1 2 3 4 और ये क्या हो गया दोस्तों 5। इसमें क्या है भाई? इसमें है दोस्तों अपना प्याज, और एक और चीज़ है दोस्तों यहाँ पे अपना ये चिकन सूप। तो ये देखिए दोस्तों, अपने 5 चिकन लेग पीस और ये साथ में इसके सूप। सूप तो दोस्तों बहुत स्पाइसी है, स्पाइसी बना कर लाए हैं। तो ये लेग पीस है दोस्तों। चलिए धुआं निकल रहा है दोस्तों। और इसको दोस्तों डिप करेंगे इसमें। देखिए दोस्तों कितना गर्म है।
लेग पीस हो गए दोस्तों फिनिश। और हम पियेंगे ये स्पाइसी चिकन सूप। बहुत स्पाइसी है दोस्तों ये।
ये सूप दोस्तों ठंडा हो गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। इसको करते हैं हम गरम और इसको पीते हैं दोबारा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं आपको चिकन लेग पीस कैसा लगता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।